आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा आज रामनवमी की एक शोभा यात्रा में शामिल हुए। शोभा यात्रा में शामिल होकर उन्होंने कहा कि आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की शोभा यात्रा में शामिल होकर वे गदगद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि आज उन्होंने यहां पर श्रद्धालुओं का जो हुजूम देखा, इससे पहले वे कभी नहीं देखा था और श्रद्धालुओं के इस रूप को देखकर वे बेहद खुश हैं। उन्होंने सभी को रामनवमी की बधाई दी और भगवान से प्रार्थना की कि सभी खुश रहे, संपन्न रहे। इस मौके पर उनके साथ मंत्री मलय घटक, पार्षद अशोक रुद्रा भी उपस्थित थे। গত দুবার কোভিডের জন্য হয়নি, এবারে রামনবমী আবার হচ্ছে। আমরা যেমন প্রতি বছর থাকি, এবছরও আছি। রামনবমীতে বার্তা কি দিবেন সাধারণ মানুষকে? দেখুন, আমাদের প্রত্যেকটা পুজো পার্বণ হয়, আমরা সারা বছর মানুষ সুখী থাক, খুশি থাক। আজকে পূজার শেষ দিন, কি বলবেন স্যার? দেখুন, আমাদের ক্যান্ডিডেট তো ইতিমধ্যে বললেন, আমরা প্রচার করছি। এখানে রামনবমীর মিছিল ছিল, আমি এবং প্রার্থী দুজনেই এসেছিলাম। যারা রামনবমীতে আজকে আখড়াতে অংশগ্রহণ করেছেন তাদেরকে শুভেচ্ছা জানালাম। ये सवाल आप उस दिन पूछ रहे हो, रामनवमी के दिन इतनी बड़ी यात्रा, इतनी बड़ी शोभा यात्रा, रामनवमी की विजय यात्रा, आज सब देखा मैंने। इतना विशाल रूप देखा, जनता जनार्दन का वो रूप देखा जो इसके पहले शायद मैंने कभी नहीं देखा था। आज अपने आसनसोल में देखा, गदगद हो गया हृदय। मेरी यही प्रभु से, राम से या तमाम प्रभु से यही मेरी कामना है कि आज प्रचार के अंतिम दिन में, इस प्रचार के अंतिम दिन में सबकी मनोकामना पूर्ण करें, सबकी प्रार्थना स्वीकार हो, समाज में शांति हो, सुख हो, सद्भावना हो, प्रगति हो और प्रोग्रेस हो, डेवलपमेंट हो। इसी कामना के साथ, इसी शुभेच्छा के साथ अभी मैं आगे दूसरे और कार्यक्रम में जा रहा हूँ। कई मंदिर में जाना हुआ, अभी मेरी पत्नी भी। रामनवमी में क्या वार्ता दीजिएगा सर? अरे रामनवमी का ही तो बोल रहा हूँ मैं, तो खुद आज की रामायण के राम का छोटा भाई शत्रुघ्न हूँ। मेरे तो घर का ही नाम रामायण है। हम तो 4 भाई हैं, राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न। हमारे 2 जुड़वा बेटे हैं, लव कुश। हमारे परिवार का जो देखभाल करते हैं उनका नाम है पवन कुमार, सालों से। तो हमारे लिए तो ये बहुत अच्छा संयोग भी है, बहुत अच्छा प्रयोग भी है और बहुत अच्छा उपहार भी है हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच। लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रसन्नजीत पोतेंडी के समर्थन में प्रचार करने आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर चौधरी आसनसोल पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में एक रोड शो में हिस्सा लिया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ये धीरे धीरे स्पष्ट हो चुका है कि नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी के बीच साठगांठ है। नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी दोनों ही कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं। वहीं उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आज राज्य में कत्ल, बलात्कार जैसी घटनाएं आम हो चुकी हैं। यहाँ आम लोगों की जिंदगी की कोई सुरक्षा नहीं है। वहीं टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा को उन्होंने बहरूपिया करार दिया। उन्होंने कहा कि कभी कांग्रेस, कभी भाजपा में तो कभी टीएमसी में रहते हैं, इसके बाद वे कहां जाएंगे किसी को पता नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के राजनीतिक चरित्र पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये किसी आदर्श को लेकर राजनीति नहीं करते। দেখুন, প্রখর রৌদ্রতাপ, রমজান মাস আর এদিকে রামনবমী, এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাদের দলের সক্রিয় কর্মী তারা আমাদের প্রার্থীকে নিয়ে আজ এলাকার মানুষের কাছে ভোট ভিক্ষা করতে গেলেন এবং সেই প্রয়াসে আমি আমার তরফ থেকে এখানে উপস্থিত থাকার চেষ্টা করলাম এবং সাধারণ মানুষের আজকের আমাদের যে র্যালি হয়েছে তাতে মানুষের কাছে আমাদের রেসপন্স ভালো লেগেছে। আমরা মানুষের রেসপন্সের জন্য মানুষকে ধন্যবাদ জানাই। রামনবমীর দিন বিজেপি জনসংযোগ করার কি বাড়তি সুবিধা পেয়ে যাচ্ছে রামনবমী হওয়ায়?
দেখুন আমি সেসব অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার বিষয়, কারণ একদিকে রমজান চলছে, রামনবমী চলছে, তার মধ্যে এখানে ভোট হচ্ছে। সর্বোপরি যে এখানকার ভোট হচ্ছে সে যেন মনে হচ্ছে সেই পৌরসভার ভোট আর পঞ্চায়েতের ভোট হচ্ছে। আমাদের প্রার্থী প্রসেনজিৎ, তার ফ্ল্যাগ ফেস্টুন, তার যত কাটাউট সব ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। মানে এবারের ভোট, এই যে উপনির্বাচনের ভোট কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের আওতায় হলেও এখানে পুলিশ যেভাবে এখানকার তৃণমূলের মস্তানদের সহযোগিতা করছে, যেভাবে বিরোধীদের বিশেষ করে কংগ্রেসের প্রচারে বাধা দেওয়া হচ্ছে, কংগ্রেসের প্রচারে যা যা কিছু সরঞ্জাম উপকরণ আমরা মানুষের জন্য পেশ করি, সমস্ত কিছু ছিঁড়ে ফেলে কেড়ে নিয়ে যেভাবে নির্বাচনের আগেই একটা নির্বাচনী সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করে দেওয়া হয়েছে, এই বিষয়টা আমরা নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টিতে আনার চেষ্টা করি। নির্বাচন কি শান্তিপূর্ণ হবে বলে মনে করছেন? আমার মনে হয় না নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হবার কোনো স্কোপ নেই বলে আমি মনে করি। অদিত্য, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন যে আপনি শুভেন্দু অধিকারী এবং সুজন চক্রবর্তী জগাই মাধায় কোট আনকোট এই শব্দ প্রয়োগ করেছেন। দেখুন, আজকে ভারতবর্ষের সবাই জানে দিদি আর মোদির রাজনৈতিক এবং নির্বাচনী সম্পর্ক। সেই নির্বাচনী সম্পর্কের কিছুটা প্রতিফলন আপনারা কয়েকদিন আগে দেখলেন। গোয়ার ভোটে বাংলা থেকে মুখ্যমন্ত্রী, তার ভাইপো, আত্মীয় পরিজন সবাই গিয়ে গোয়াতে হারানোর চেষ্টা করলো কাকে? কংগ্রেসকে। গোয়াতে এবার কংগ্রেস জিততো, সবাই জানতো, বিজেপিও জানতো। কিন্তু মমতা ব্যানার্জি এবং মোদির মধ্যে যে অশুভ আঁতাত, দিদি আর মোদির যে অশুভ আঁতাত, সেই অশুভ আঁতাতের সুযোগ নিয়ে বিজেপি গোয়াতে কংগ্রেসকে হারিয়ে নিজেরা ক্ষমতা দখল করলো। তাই কালীঘাটের মন্ডা নিয়ে দিদি মোটামুটি মোদিকে ম্যানেজ করে নিয়েছে। তাই একথা যারা বলছে তাদেরকে বলবো একটু অতীতটা দেখতে। এই মোদির যারা পূর্বসূরি বিজেপি পার্টির সরকারের সঙ্গে ঘর সংসার করেছেন যে মহিলা, সেই মহিলার নামই আজকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। তাই নিজেদের আমাদের কিছু বলার, বিজেপি এবং দিদি এবং মোদির মধ্যে যে অশুভ আঁতাতের রসায়ন, সেটা আপনারা একটু লক্ষ্য করলে সবাই বুঝতে পারবেন। কারণ এটা আজ ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে। দিদির একমাত্র লক্ষ্য কংগ্রেসে খতম করো, মোদির একমাত্র লক্ষ্য কংগ্রেসে খতম করো। কংগ্রেস মুক্ত স্লোগানে দিদি আর মোদির এই সহাবস্থান আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করছেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই আমাদের বিরুদ্ধে বলা তো খুব সহজ, কিন্তু নিজেদের অতীতটা এবং আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদেরকে দেখার জন্য আমি তাদের কাছে দাবি রাখলাম। এটা বলতে পারেন তো বহুরূপী সিনহা কখন কোথায় যাবে ট্র্যাক রাখতে হবে, গুগলসের ট্র্যাকিংয়ে রাখতে হবে যে সিনহা কোথায় যাচ্ছে। বহুরূপী সিনহা কখনো বিজেপি নেতা, কখনো কংগ্রেসের নেতা, এখনো তৃণমূলের নেতা, এরপরে আর কোথায় যাবেন আমার জানা নাই। তাই তাদেরকে নিয়ে মন্তব্য না করাই ভালো। মানুষ যাকে খুশি ভোট দেবে, আমার সেখানে কিছু বলার নাই। কিন্তু এই ধরনের রাজনৈতিক ব্যক্তিদের যে চরিত্র, তাদের কোনো রাজনৈতিক স্থিরতা নাই, তাদের কোনো রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নাই, এটা তো এলাকার মানুষ স্পষ্ট বুঝতে পারছে। দিন চলছে বাংলায় ধর্ষণ, খুন, হত্যা, আগুন, এই বাংলার আজকের সব থেকে বড় পরিচয়। এ বাংলায় শিল্প নেই, এ বাংলায় রুটি নেই, এ বাংলায় রুচি নেই, এ বাংলায় মানুষের আর্থিক অবস্থা দিনের পর দিন আরও ভয়ঙ্কর অবস্থার সম্মুখীন। বাজারে যাওয়ার উপায় নেই, বাজারে সব জিনিসের দাম আগুন হয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সে আজ চুপ করে বসে আছে। বাজারে আলু, পটল, মূলো, লঙ্কা, লেবু, সেগুলো কমসে কম রাজ্য সরকারের দেখা উচিত বলে আমাদের মনে হয়। আজকে ভারতবর্ষকে, দেশকে লুটছে মোদি, প্রদেশকে লুটছে দিদি, এটাই আজকে আসল চেহারা। একদিকে এক্সাইজ ডিউটি বাড়িয়ে দেশকে লুটছে মোদি। গত 8 বছরে 26.5 লক্ষ কোটি টাকা এক্সাইজ ডিউটি আদায় করেছে মোদি সরকার। উল্টো দিকে দিদির সরকার ভ্যাটের নাম করে সেই তেলের উপরে নিজের অধিকার রেখে 100 টাকা যদি লাভ হয় 63 টাকা ভাগ নেয় মোদি, 37 টাকা ভাগ নেয় দিদি। দিদি আমাদের জ্ঞান দিচ্ছে। লঙ্কা, আলু, পেঁয়াজ, পটল, ডাল, দিদি দয়া করে এগুলো তো বাংলার উৎপাদন, এগুলোর উপরে দয়া করে আপনি আপনার নজর রাখুন। আজকে নিজের অপদার্থতা ঢাকার পরিণাম কি হয়েছে জানেন? পশ্চিমবঙ্গের সরকারের মাথার উপরে আজ 5.5 লক্ষ কোটি টাকা ধারের বোঝার পরিমাণ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বলছে আগামী দিনে কর্মচারীদের বেতন দিতে পারবো না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ক্রমশ শ্রীলঙ্কার পথে এগিয়ে চলেছে। এটা আমার কথা না, বিশেষজ্ঞদের কথা। তাই বাংলার বেকার যুবক মনে রাখবেন, ভোট যাকেই দিন আপনারা, ভবিষ্যৎ আপনাদের অন্ধকার। বাংলার মানুষ মনে রাখবেন, ভবিষ্যৎ আপনাদের অন্ধকার। দিদি মোদি যতক্ষণ ক্ষমতায়, ভারতবর্ষের এবং রাজ্যের কোনো কিছু শুভ কাজ হতে পারবে না।
रामनवमी के अवसर पर आज पूरे देश के साथ साथ रानीगंज में भी शोभा यात्रा निकाली गई। यहां बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी भी शोभा यात्रा में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि एक हिंदू होने के नाते आज का दिन गौरव का दिन है। उन्होंने बताया कि बचपन से ही वे रामनवमी मनाते आए हैं। राष्ट्रीय सेवक संघ की शाखाओं में जाया करते थे और उन्होंने बचपन में रामलला के रथ को भी खींचा था। वहीं टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा द्वारा रामनवमी मनाए जाने पर उन्होंने कहा कि सभी को रामनवमी मनाने का अधिकार है और इसमें कोई बुराई नहीं है। उन्होंने बताया कि तकरीबन 500 सालों से रामलला टाटा के घर में रहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से आज उनका भव्य मंदिर निर्मित हो रहा है। उन्होंने कहा कि रानीगंज में जिस तरह से रामनवमी की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती और सुबह से ही लोगों में रामनवमी के इस शोभा यात्रा को लेकर उत्साह है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के शुभम रावत ने कहा कि कोरोना काल की वजह से 2 सालों तक शोभा यात्रा नहीं निकाली जा सकी थी। आज 2 सालों बाद फिर से शोभा यात्रा निकल रही है, जिससे श्रद्धालुओं में खुशी का माहौल है। शुभम रावत ने कहा कि ये शोभा यात्रा सीताराम जी भवन से शुरू होकर रानीगंज के विभिन्न इलाकों की परिक्रमा कर इतवारी मोड़ पर जाकर समाप्त होगी। उन्होंने बताया कि पूरे पश्चिम बर्दवान जिले में 14 जगहों पर यह शोभा यात्रा निकाली गई है। वहीं दूसरी तरफ देखा गया कि रानीगंज 37 नंबर वार्ड के पार्षद रुपेश यादव भी रामनवमी के एक शोभा यात्रा में शामिल हुए। महावीर कोरियरी इलाके में निकाली इस रैली के दौरान रुपेश यादव स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ रैली में शामिल हुए। इस मौके पर रुपेश यादव सहित सभी श्रद्धालुओं द्वारा भगवान श्री राम के जयकारे लगाए गए। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। हम लोग पहले तो सबसे पहले पूरे रानीगंज वासियों को श्री रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 2 वर्ष पूर्व कोविड के बाद हम लोग रामनवमी की शोभा यात्रा बहुत ही भव्य और धूमधाम से निकल रहे हैं, जिसमें पूरा रानीगंज में एक जोश है और पूरे रानीगंज में ये वासियों का सहयोग मिल रहा है। जिस पूरा उत्साह प्रभु श्री राम के प्रति है और अपने धर्म के प्रति हम लोग जागरूक होकर आज तो पूरा हिंदू समाज रास्ता पर उतरेंगे। ये एक हिंदू का प्रतीक होगा और ये हम लोग की शोभा यात्रा रानीगंज के हर क्षेत्र में घूमेगी और परिक्रमा करेगी। और हम लोग आज 2 वर्ष के बाद निकल रहे हैं, तो एक और भी बहुत सी झांकी है। इस 2 वर्ष में हम लोगों ने राम मंदिर निर्माण का कार्य पाया है, उसकी झांकी भी हम लोग यहाँ पर रखेंगे। बंगाल की जो संस्कृति कल्चर है, हम जो देव पुरुष जो इस भूमि में जन्मे उनको भी इस झांकी का शोभा बढ़ा रहे हैं और वो हमारे आदर्श हैं, हम उनको लेके आगे बढ़ रहे हैं। शोभा यात्रा सीताराम जी भवन से निकलकर आपका सीआर रोड से होते हुए एमजी रोड, फिर शिव मंदिर रोड होते हुए मारवाड़ी पट्टी से आपका तिल्लक रोड से होते हुए चिंकोटी मोड़ टू स्टेशन से शिशुवान मोड़, शिशुवान से फिर दालपट्टी खारसूली होते हुए TN मालिया रोड, थाना रोड होते हुए इतवारी मोड़ होते हुए सीआर रोड पर समाप्त होगी। इस शोभा यात्रा में 30 मतलब अखाड़ा कमेटी जो हम लोग के साथ है, विश्व हिंदू परिषद के प्रत्येक पाड़ा में अलग विश्व हिंदू परिषद के बैनर के तले आज राम जी का पूजा होता है और हम लोग दूसरे दिन निकालते कि यहाँ इलेक्शन है, उसी के कारण हम लोग एक दिन ही पूजा भी और इसी दिन ही हम लोग शोभा यात्रा। आज जिला में हाँ पूरा जिला में 14 जगह निकला है। समय अलग अलग है, अधिकांश समय 3 बजे का ही है। अभी 3 बजे सब जगह निकल जाएगा। नाम शुभम राउत, विश्व हिंदू परिषद। আমি এরা আমাকে বলেছিল যে রামনবমীর দিন আপনি যদি আসানসোল এলাকা বা পশ্চিম বর্ধমানে থাকেন আসবেন, এই জন্য আজকে এসেছি এবং এটা পুণ্যের কাজ। আজ এই শোভাযাত্রায় স্যার রানীগঞ্জ শহরের মাটিতে মানে পথে চলবেন, কিরকম উপলব্ধি শহরবাসীকে কি বলবেন এটা? না, আমরা প্রতি বছরই পালন করি। আমি আমার রাজনৈতিক পরিচয় বড় কথা না, আমি একজন হিন্দু, সনাতন সংস্কৃতি বিশ্বাস করি। আমি অন্য দলে থেকেও পালন করেছি। আমি ছোটোবেলাতে শাখা করেছি। আমি ভিএইচপির যখন শিলা পূজন হয় সেই রামরথকে আমি ভলেন্টিয়ার হিসেবে টেনে নিয়ে গেছি। বাচ্চা বাচ্চা রাম কা জন্মভূমি কা কাম কা এ তো পাইলে ঝাঁকি হয় কাশি মথুরা বাকি হয়। তো এটা ছোটোবেলা থেকেই হিন্দু হিসেবে আজকের দিনটা গর্বের। অন্য জায়গায় পার্টিসিপেট করার সুযোগ নেই, এখানে ছিলাম
তাই রানীগঞ্জে যুক্ত হলাম। রানীগঞ্জের প্রোগ্রাম আমার মনে হয় ঈশ্বরপুরের পরে, নর্থ বেঙ্গলের ঈশ্বরপুরের পরে বা ঈশ্বরপুরের মধ্যেই বলা যেতে পারে, কমপ্লিট না হওয়া পর্যন্ত বলবো না। করবি না। আমি এর লাস্ট ইয়ারের যে ছবি ভিডিও এটা হিউজ একটা ব্যাপার, এখানে এটা ব্যাপক উন্মাদনা, এটা দরকার আছে। গেরুয়া আমাদের সান আর ভগবান রামচন্দ্র মহারাজ আমাদের আসল মান। অধিকার আছে রামনবমী করার, সেক্ষেত্রে শত্রুঘ্ন সিনহা কেন, অনেকেই করেন, করা উচিত, তো পালন করছে না, অসুবিধা নেই। এই মিছিলেও যারা হাঁটবেন তারা কেবলমাত্র একটা দলের নয়, কিন্তু এটা ঠিক 492 বছর পরে আমাদের রামলালা কোথায় ছিল, ত্রিপলের তলায়, আর রামলালাকে আজকে কোন জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে, এটা আমি কোনো রাজনৈতিক কথা বলবো না, নরেন্দ্র মোদীর জন্য সবাই জানে। ওতে সেভাবে হয়নি। এখানে লাস্ট যে ছবিটা আমি ভিডিও দেখেছি সেটা হচ্ছে 19 সালে, তারপর থেকে 19-এও হয়নি, 18 সাল থেকে 20 সাল থেকে বন্ধ হয়েছে, 19-এ লাস্ট হয়েছে। তা আমাদের এবারে সেই কারণে এবারে উন্মাদনাটা আরও বেশি, এবং সকাল থেকেই ভোর 5:30 থেকে রামনবমীর মিছিল হয়েছে। হাওড়াতে 5:30টার সময় মিছিল হয়েছে। রামনবমীর দিন সূর্য প্রণাম হয়, আমরা হিন্দুরা সূর্য প্রণাম করি, সূর্য প্রণাম 5:30টার সময় হয়েছে। আমার ডাক ছিল হাওড়াতে, আমি এখানে ছিলাম বলে দিতে পারি। হিন্দু রামনবমী পালন করছে হিন্দুরা, আর হিন্দু ভাই भाई। रामनवमी के अवसर पर निकाली एक शोभा यात्रा में शामिल होने आज भाजपा सांसद मनोज तिवारी भी पहुंचे। उनके साथ आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल भी थी। इस मौके पर मनोज तिवारी ने अपने चिरपरिचित अंदाज में भगवान राम से संबोधित गीत गाकर लोगों का दिल जीत लिया। वहीं अग्निमित्रा पाल ने भी पैदल चलकर लोगों से जनसंपर्क साधा। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, सजने लगा है, आसनसोल जगने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। और अग्निमित्रा पॉल नाम है ना, तो मैं इसको कहता हूँ अग्नि अब जगने लगा है। आसनसोल जगने लगा है, अग्नि भी जगने लगा है। अग्नि जब असर करेगी सोच नजारा क्या होगा। ये तो ठीक है ना, अभी तो अग्नि प्रज्वलित हुई है, अभी जलेगा बहुत। तो आप लोग इसको इसी भाव में लीजिएगा, यहाँ की चाय पी लिए, और बाकी फिर मैं जितना घूम चुका हूँ, ये मेरा 8वां रोड पे टहल रहे हैं, और सब आदमी है चुपचाप और दबेगा कमल छाप, चुपचाप कमल छाप, चुपचाप कमल छाप। पवित्र रामनवमी के अवसर पर आज शिल्पांचल के विभिन्न इलाकों में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। कोरोना वायरस के कारण पिछले 2 सालों से शोभा यात्रा पर पाबंदी लगी हुई थी, लेकिन इस साल फिर से शोभा यात्राओं का दौर चल पड़ा है। आज शिल्पांचल के विभिन्न इलाकों में रामनवमी की विशाल शोभा यात्रा निकाली, जिनमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण के रूप में कलाकारों को सजाकर उनके रथ की तरह सजाए गए वाहन में बिठाकर शोभा यात्रा निकाली। इस मौके पर श्रद्धालुओं का हुजूम देखा गया। ढोल नगाड़े के साथ गाजे बाजे की धुन पर नाचते गाते हुए श्रद्धालु आगे बढ़े।